Pozdrav svima i dobrodošli u Eklektičnu kuhinju. Danas pripremamo sočni losos u jednostavnom ali aromatičnom umaku uz osvježavajuću salatu od špinata i jabuke. Ovo jelo je brzo i lako, gotovo za samo 20 minuta. Prvo sitno nasjeckajte ljutiku i 2 češna češnjaka. Ako vaš losos još ima ljuskice, očistite ga tako da ih lagano ostružete nožem. Začinite losos solju, paprom i suhim ili svježim koprom. Ne zaboravite začiniti i kožu. Zagrijte malo ulja na srednje jakoj vatri i položite losos u tavu, kožom prema dolje. Lagano ga pritisnite kako bi se ravnomjerno zapekao. Pecite oko 3 minute dok koža ne postane hrskava. Zatim okrenite losos i pecite još 2 minute s gornje strane dok ne dobije zlatnu koricu. Kratko zapecite preostale strane, oko 1 minute. Izvadite losos i ostavite sa strane. U istu tavu dodajte malo maslaca pa ubacite na sjeckanu ljutiku i češnjak. Pirajte oko minutu dok ne zamirišu. Dodajte 250 ml pilećeg temeljca, žličicu rižinog octa ili limunovog soka, žličicu meda, sol i papar. Kuhajte oko 3 minute dok se umak malo reducira. Zatim umiješajte 30 g maslaca za bogatiju teksturu. Vratite losos u tavu, poklopite i kuhajte još 2 minute. Na suhoj tavi istostirajte 2 do 3 šake oraha na srednje jakoj vatri dok ne poprime zlatnu boju i zamirišu, otprilike 5 minuta. Za dresing pomiješajte 1 žlicu maslinovog ulja, 2 žlice jabučnog octa, pola žličice Dijon senfa. Ako koristite kisele jabuke, dodajte pola do cijelu žličicu meda za balans okusa. U posudu dodajte pola crvene jabuke narezane na tanke šnite, 80 g fete ili salatnog sira, 100 g baby špinata i tostirane orahe. Prelijte dresingom i dobro pomiješajte. I to je to, sočni losos u finom umaku i hrskava osvježavajuća salata su spremni. Dobar tek!